भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथमे मोर प्रथम गुरु मो पितामाता पादपद्म प्रणाम। ए पीठर पीठादेश महापुरुष माधुरी दास मोर गुरुदेव पादपद्म प्रणाम। जगतर नाथ जगन्नाथ कोटी ओडियार मौड़मणि कालिया सात पाद तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। मोर ना सूर्यनारायण साहू मते गाँव में सुजा बोली डाकती। जल घर माधुरी बांगर निजस्व आश्रम थिला चंपावली मठ। तांकर अधीन रे इच्छापुर शेष भागरे एक गादी गोसाई आश्रम अच्छी एवं ये आश्रमटी प्रभुंकर ये छोट आश्रम। ये आश्रम ना जल घर दि जाइए। जल घर महात्म्य यही बजार एठी नथिला। एठी घंच जंगल थिला। माधुरी दासे प्रत्येक दिन एपटे तांकर गुरुदेव आश्रम को जे कि बणिया आश्रम को एपटे यातायात करुले। एठी घंच जंगल थिला। स्वर्गत नट मास्टरे स्वर्गत गोल मास्टरे ये घंच जंगल को सफा करी एठी माधुरी एक छोट आश्रम तैयारी कले एवं एठी बजार नथिला। यही जंगल को सफा करी ये पाख आख लोक डाकी एठी दुकान बजार बसैले। जेहेतु दुकान बजार सेठी हेबा सहित एठी आश्रम हैला। एठी जल नाही। पथिक गले बाटे बाटे किछि कोठी जल पाइल नै। सेथिबाई एठी एक कूप खोला गला। सेठू जल बाहर हैला। सेही जल ए आश्रम रे रुहे। एक जेहेतु पथिक जाए एठी जल निवारण करे एवं एठी जो पाखरे जो दुकानी भाई रहिले एठू जल नियंती। सेथिबाई ए घर नाम जल घर बा ए छोट आश्रम नाम जल घर रखागला। बाल्य लीला ये जल घर जन्मदिन को पालन उपलक्षे से स्वर्गत नट मास्टरे याकू बाल्य लीलार आख्या दे ए जन्मदिन को ए आश्रम जल घर आश्रम को बाल्य लीलार आख्या दे आज पर्यटन चली अछि। आमर प्रभुंकर जगतरनाथ जगन्नाथंकर जेमदी बहुत परपर्वाणी अच्छी सेमदी एठी मध्य किछि ना किछि परपर्वाणी प्रभुंकर अनुसरण हुए। तो एठी 7 दिन काल बाल्यलीला हुए। शेष दिन गम्हा झुलन उत्सव पालन हुए। यही पाखरे थिबा शिव मंदिर रे गम्हा झुलन उत्सव पालन हुए। यही गम्हा झुलन उत्सव दिन बहुत लोक समागम होती। विशेष करी ये आश्रम को आमर पूजक शिव नना एवं ये बजार समस्त व्यवसायी बंधु माने नित्या भाई आपण सभापति ये प्राय विगत बहुत दिन है। तो मु छुआ बेले देखी आसूची मु से समयटा कही पारिबि नै। जाहु आज पर्यंत ये पीठटी संपूर्ण रूपे भल रूपे चली अछि। आम घर इच्छा मो ना नित्यानंद साहू पिता बुद्धनाथ एवं आम बजार भी मोर दुकान अच्छी। मु भी 20 वर्षर जनप्रतिनिधि अच्छी वार्ड मेंबर। जाहु आमर जो आपनकर जो जलघर विषय आप पचार जलघर विगत 80 वर्ष पूर्वे आमर जो कहले नटमास्टे एवं गोलमास्टे ये दुई जनक सहयोग ये बजार गढ़ी उठिला। ये बजार गढ़ी उठिला पर से माटी रास्ता थिला। से माटी रास्ता रे जो माने जाउथिले से तले खरा दिने जल टोपाई भी मिल नथिला। तेणु करी तांकर से चिंता कले इछि गोटे जदि गोटे छोट कुड़िया करी आमे इछि गोटे कुंड से तो आसले कुमारर ये थिला कुंडी थिला। से कुंड देहरे पानी रखुथिले एवं जो बाटोई माने जाउथिले से माने से जल ग्रहण करथिले एवं से माने को जल दउथिले। से गोटे जिंस आ गोटे जिंस इछि जेतले सिटी जो माधुरी बाबा हमर सूर्यनारायण नारायण कहले
ଯେ ମାଧୁରୀ ବାବା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଚମ୍ପାବାଲି ମଠ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ସେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡିକି ସେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଜଳଘର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଧୁରୀ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ବି ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଆମର ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାର ଯାହା ହେଲା ଏଠି ଆସିକି ଶରଣ ପଶନ୍ତି ଏବଂ ମାଧୁରୀ ବାବାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଜଳଘର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବି ଚାଲିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବଜାର ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ନନା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଶିବ ନନା, ବାବା ମାଧୁରୀଙ୍କର ପୂଜକ। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୁରୁଦେବ, ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ପ୍ରଥମେ ମାଧୁରୀ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ ହେଲା ଚମ୍ପାବାଲି ମଠ। ସେଠି ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ମହାଯୋଗୀ ମହାପୁରୁଷ ବାକ୍ସିଦ୍ଧି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଫଳ ଫଳିଯାଏ। ଚମ୍ପାବାଲିରେ ବାବା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପଣସ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଛରେ ପଣସ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁକରି ମଠିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ମଠର ମହନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କରିବା ଏ ବର୍ଷ, କିଏ କ'ଣ ଅନୀତି କଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଠରେ ପଣସ ନାହିଁ, ଭୋଗ କ'ଣ ହେବ। ହଠାତ୍ ପଣସର ବାସନା ଫଟି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗଛ ମୂଳ ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଗଛ ସିଏରେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ପଣସର ବାସ ମହକି ଉଠୁଛି। ସେଠୁ ସେ ପଣସଟି ତୋଳି ଆଣିଲେ, ମଠରେ ଭୋଗରାଗ ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାବାଙ୍କର ଜଳଘର। ଇଏ ଜଳଘରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାବାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 7 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଦିନ ବହୁମୁଖୀ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବାବାଙ୍କର 7 ଦିନର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବଜାର ଭାଇମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ଜଳଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ନଟବର ସାହୁ। ନଟ ସାରେ ଗୋଲ ସାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭଡ଼ା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭଡ଼ା ହୋଇ ଏଠି ଜଳଘର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ନଟ ସାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାଧୁରୀ ମେଳା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମାଧୁରୀ ମେଳା ହୁଏ। ମାଧୁରୀ ମେଳାରେ ଆଉ ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ରମାବାବୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯଜାତିକେଶ୍ୱରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଧୁରୀ ମେଳା ବହିରେ ଯେତେକ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ଯାହା ହଉ ମାଧୁରୀ ବାବାଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ, ବଜାର ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆଉ ଏମିତି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 65-70 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଏ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଏମିତି ଚାଲିଛି।